Prestij dolar 83, euro 85 so'm 70 tiyin, rubl 325, 1 so'm 38,5 tiyin. Assalamu alaykum, Don Xabar YouTube kanalının urmаттуу катталуучулары, саламатсыздарбы? 28 iyul 2022 yıl Bishkek, Moskovskiy Sovetskiy көчөлөрүнүн кесилишиндеги обменкаларды билип беребиз. Биз менен болуңуздар. Кеттик анда эмес. Finans Kredit Bank 28 7 ay saat 8'den 57 minut öttü. 1 AQSh dolar 82 so'm 50 tiyin, 1 euro 84 so'm, 1 Kazak tengesi 115 tiyin, 1 Orus rubli 1 so'm 33 tiyin. Finans Kredit Bank. Talisman Plus жаңы өзгөрдү, saat 9 болуп калды. 1 AQSh dolar 83, 1 euro 86, 1 Orus rubli 1 so'm 32 tiyin. Ayıl Bank. 1 AQSh dolar 82 so'm 50 tiyin, 1 euro 84 so'm 80 tiyin, 1 Orus rubli 1 so'm 33 tiyin. Inter akça almashtırуу жай 1 AQSh dolar 83 so'm, 1 euro 86 so'm, 1 Orus rubli 1 so'm 32,5 tiyin alınış. Eko Islamic Bank. Dolar 82 so'm 50 tiyin, euro 83 so'm, rubl 1 so'm 30 tiyin. Bakay Bank. Bakay Bank'ta dolar 83, euro 85 so'm 50 tiyin, rubl 1 so'm 32 tiyin. Expo Money. 1 AQSh dolar 83 so'm, 1 euro 86 so'm, 1 Orus rubli 326. Mikkeyci. 1 dolar 83 so'm, 1 euro 86 so'm, 1 Orus rubli 326. 1 tenge 118 tiyin. Lider akça almashtırуу жайын көрүп алыңыздар. Бул байкем доллар иштеп атат, доллар берилбей атат. Бирок жазып койгон. Ошо менен видеону аяктайбыз. Сак саламатта туруңуздар. Каналда жаңы болуп жатсаңыз лайк басып, кызыл подписаться кнопкасын басып, коңгуроочону басып койсоңуздар, биз киргизип бараткан валюта курстарын өз убагында көрүп турасыздар. Видео жакса лайк басып коюңуздар, жакпаса дизлайк басып коюңуздар.